Кӯлоб яке аз шаҳрҳои қадимаю овозадори тоҷикистони азизамон ба шумор меравад. ватани мардони шуҷою далер ва занони отифаю пурҳунар мебошад. ёдгориҳо, мавзеъҳои тарихӣ ва манзараҳои дилфиреб ин сабз шаҳрро зеби дигар медиҳад. ин аст ки мардум дар васфи ин зебодиёр ва мавзеи дилписанд шеърҳо эҷод намудаанд, ки ҳар як мисраъ хотироти шунавандаро миёни кӯҳу дашту даман, миёни сабзаву гулу ёсуман бо садои фалаки даштии марди чӯпон ва навои наи ӯ мебарад. аз накати гул кӯи биёбон маза дорад. мардуми сарбаланди ин кӯҳсори сарсафеду сабзбағал дили бузург доранд ва меҳмонро аз азал атои худо дониста нисбати эшон ҳурмату эҳтиром ва иззати хоса зоҳир менамоянд. ҳамин ки дари кадом хонаи кӯлобиро меҳмон кӯбад, дар баробари соҳибхона ҳамсояҳо низ дар даст дилхоҳ анвои ғизо ва хӯрдании лазиз гирифта ба дидори меҳмон меоянд. салом зебояк, чӣ ном дорӣ? Не. иди баҳор муборак Мадинаҷон. дар хона ягон кас ҳаст? хайрат мекунем. салом алайкум бибиҷон. Хуш омадед. Садқа хокой потон. Баҳор воре бушкуфен. идои баҳор муборак холаҷон. Бачаҷон хуш омадед. Садқа хокой потон. ҳазор раҳмат. баҳори наворе бушкуфен. ҳамеша хандон бошен. ҳамеша хуши хурсанд бошен бача. саломат бошад холаҷон. Бигзаред, марҳамат. саломат бошад холаҷон. мо дар ин баҳор барои шумо дили баҳорона таманно дорем. бошад ки ҳамеша ана ҳамин хел сарсабзу хурраму хушҳол бимонед. ташаккури зиёд. худо ҳамин бачаҳо духтарои моро савз мунаввар кунад, мисли гули сарбаргоҳ ҳамеша хандон бошад. алҳамдулиллоh, аллоҳу акбар. хуш омадед. Бигзаред бача, бигзаред. дӯстони азиз, сафари кории мо дар шаҳри Кӯлоб идома дорад ва айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз деҳаҳо машҳур бо номи Навобод. ва чуноне ки дида истодаед, гулдухтарони ин хона Меҳринигор ва Мадина ба тоза намудани дару тирезаҳо машғул ҳастанд. чуноне ки мо медонем, бо гарм шудани ҳаво ва сар задани сабза аз ҷили хоб, аввалин амалҳоеро ки бонувон мехоҳанд онҳоро ба сомон расонанд, ин рӯбучӣ намудани хонаву кошона, шустани дару тиреза ва ба офтоб баровардани курпаву курпачаҳо мебошад, ки дар якҷоягӣ ба қавли мардуми тоҷик ин амалҳоро хонабаророн меноманд. само ин тавр бошад, биё мо ҳам меравем то ба корҳои Меҳринигору Мадина кӯмак расонем. бале, меравем. хонабаророн ва хонатаконӣ пеш аз Наврӯз низ дар байни мардуми ҳавзаи Наврӯз ба ҳукми анъана даромадааст. хонаҳоро тозаю озода, заминро нарм, долу дарахтонро сафед кардан ва ҳамзамон ба тан либоси тозаю озода ва нав ба бар кардан низ аз анъанаҳои қадимист.
нигоҳ кӯпачаро овардем, анакнун меравем то болиштаро биёрем. دوستان عزیز، تا زمانی که گلدختران خانه کلینها بر روبچین خانه مشغول هستند، در اینجا طفلان نوزاد خود را، کودکان خرد خود را به واسطه در نزد انا همین خالجان ها میگذارند تا اینکه آنها به نگاه و بین کودکان مشغول شوند و در این برابر فرصت را غنیمت شماریده آنها در برابر رازی دل کردن به یکدیگر اینچنین به این طفلک دوسترویک و زیبایک ما الله میگویند تا که خوابی نازش برد. الله میگم دخترما جانو جگری خانما الایوی 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 الا جانم الایوی الا خاندم الایوی 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 اوی دختری ما کای کلونک شوی اوی دختری ما کای دوانک شوی الایوی الایوی الا جانم الایوی 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 الا جانم الایوی
بوی بهار، بوی گلوس برگه، بوی شیر نو دوشیده، همین است دیگر حال و هوای دهه. بینندگان عزیز، چنانه که خود شما آگاهید، در هر خاندان به طور زیل آمد جشن نوروز را پیشواز میگیرند و برای آن آمادگی خاصه میبینند تا اینکه در همین جشن نوروز تمام سنت های نیک نیاگان رسم و رسوم پوره اجرا کرده شود. این زمان ما از مسافر داریم به دهه خانه آباد. ما را در ادامه همراهی نمایید، زیرا شما را چند لحظه فراغت و سرور و نشاط انتظار است. میرویم. دوستان عزیز، اینک ما رسیدیم به دهه خوشمنظره خانه آباد و در این موضع سرسبز و خرم یک قطار نورسان را دریافتیم که به بازی‌های ورزشی مشغولند و چنانه که آگاهید، یکی از عنعنه‌های نوروزی این بندکشی میباشد. در اینجا دو دسته با راهبری استاد سعیدов و شریف خان آماده اند که بندکشی را شروع کنند و در این میان آنها را همین نورس ما سهیل داوری خواهد کرد. یک بخش جشن نوروز را بازی‌های ورزشی سنتی تشکیل می‌دهند. در ایام نوروز مسابقه‌های پهلوانان در کشتی، اسب دوانی، بندکشی، چوگان‌بازی برگزار می‌گردند.
دوستای جوان من همین جدا گوشتینی میلی را طرزی که پیشتر در دوره جوانی ما پهلوانو با مانند بابا اسکندر، دونا پهلوان، مینوت پهلوان، اکای رحمتی سیمومی پهلوان یا گوشتین میگرفتن در معرکه بازی میکردن با مثل که گویا که رقص کرده سعی. از همه مسابقه معمولترین نوروزی گوشتی است که خیلی پهن شده است. در همه دهه و شهرک مسابقه های نوروزی گوشتیگیری برپا می شود. قبل از همه نفران کلانسال به میدان آمده هنر خود را نشان داده بدین وسیله مسابقه را حسن آغاز می بخشند. عادتاً موضع‌های گشاد و برهوا برای برگزاری چنین مسابقه ها انتخاب کرده می شود. همه اشتراکداران و مخلصان گروه دوره می ایستند و روند بازی ها را با ذوق و جانبداری این یا آن ورزشگر تماشا می کنند. گوش یعقوب پهلوان از دهه لواوه، شهرام پهلوان از دهه خاناباد. گوشتی رفیقانه برداری، این سنگ برداری هم میگن، گرز برداری هم میگن. انا که برای که همه شما ببینین که یگان چیز نباشد، من بر نوار نشان میدم که همین گرز 12 کیلوگرم است. من اصول برداشتنش میدونین، کسی نمیدونه، نشان میدم. در همین حالت من همین حالت ایستادن در دست در میگیریم. حتما برای پس کیفته باشد. یک صبح کردیم. 1 2 3 4 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6
21 تا ابراهیم برای ابراهیم خرسا. در حقیقت هم فصل زیبا و نظربا است. بهار، کوه و صحرا همه سرسبز و خرم است. بوی سبزه نوروسته و گل و گیاهای خودروی به تن کس روحی تازه می بخشد. می رویم به بزم نوروزی. خانه نوروزی را با طعام‌های ملی و قدیمی آراستن از آیین‌های خاص این جشن به حساب می رود. گندم را سبزانیده سومنک پختن و هنگام پختن آن رقص، سرود و ترانه‌خوانی، از سومنک دهان شیرین کردن رمز آغاز پرفیض و با برکت سال نو، فراوانی و سرحاصلی و خوشبختی مردم است. نوروز که بر زمین بود حسن فضا، رفتند چه عصرها و او راست بقا. خواهی که اگر بقای عمرت باشد بر روی زمین به مثل نوروز بیا. دوستان عزیز، عین زمان ما گرد دیگ طعام ملی با نام دلده جمع آمده ایم که در بعضی منطقه ها آن را آش کوچه نیز می نامند. عین حال ما از همین خاله پرسان می شویم که آماده نمودن دلده چگونه است؟ به همه ما شما معلوم است که دلده یکی از خوراک‌های قدیمی فصل بهار می باشد. وقتی که آمده بهار می شود ما الکه برای تیار کردن خوراک تیاری می بینیم. اول یک روز پیش ما گندم را تازه کرده لوبیا، نخود و آن را تیار می کنیم، در چکدان یا دیگدان تیار می کنیم. سحر بر وقت ما آن را به دیگ انداخته بچه ها را به کوه فرستاده، از کوه علف‌های گیاه‌بخش، شفابخش بهاری را جمع آورد. شفابخش، پودینه، سوبینک، جنبیلک، مادیلک، شونک را آورده ما به دیگ می اندازیم که اینها به ارگانیسم آدم شفابخش است. یکی از گیاهای شفابخش می باشد. چونین است طرز تیار کردنی دلده. از دانگی ها، غله‌دانه ها کدام نوع آنها استفاده برده می شود؟ گندم، لوبی، نخود. دوستان عزیز، چونانه که آگاه گشته در درون همین دیگ بسیار هم از غله‌دانگی هایی که به ارگانیسم انسان فایده بخشند به واسطه همین سبزوات ها، همین پودینه و یک قطار دیگر نام ها را گفتن که در خاطر من نه ایستاد استفاده برده می شود و باوری دارم که پس از آماده گشتنش خوراک خیلی هم لذیذ خواهد بود. بعداً ما طعمش را به شما میگوییم. خاله جان، یک چی پرسم، برای چی با کفگیر نه با کفلز نه محض با همین چوبینه که در جای شما آن را خلتک مینامند، برای چی محض با همین دیگ را میکوبید؟ هی دیگی ما نچسبد، یکم دویم که همه رو ما ارارش با همین وسته کرده میکنیم یا جویا کرده آسان به همین چیز به همین غلتک آسان تر است نسبتی مثال بگیریم کفگیر مثال چلپک. خاله جان می گفتید که همین چوبینه که شما استفاده میبرید برای باز هم با مزه‌تر شدن غذا تاثیر میرساند؟ بله این است چی همین خصوصا که ما میخوایم که همه چیزهای جویا کرده ما به یکدیگر نچسبه، همین واسطه قطعی ما همین را میکوبیم و تلای تپا یا اینکه و شیبریده رانی ما با همین میکوبیم، چون که وای بسیار از خمیر است. ما با چلپک وای خیلی کوفتن نمیشود، برای کوفتن نهایت این خوب است. یعنی این رو برای آسان آمدن کار خود استفاده میبرید؟ بله. بسیار هم خوب. دوستان عزیز، فکر میکنم که در بسیار منطقه ها آماده نمودن و استعمال نمودن غذاها رو محض در طبق های چوبین
писанд медонанд барои худ ва инҷо низ ба монанди ана ҳамон табақҳои чӯбин ки хоси мардуми деҳот аст, ана ҳамин чӯбина низ хос ба мардуми деҳот мебошад ва махсусан деҳаи хонаобод, зеро ман чунинашро дар дигар деҳаву манотиқҳо надида будам. Дӯстони азиз, омода намудани ана ҳамин далда 3 соат вақтро мегирад ва анакнун далда омода гаштааст ва мечашем ва мебинем ки таъмаш чӣ гуна аст. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, бисёрам як таоми сабук аст, дар баробари ин хеле ҳам серғизо аст ва мо омода намудан ва истеъмоли онро махсусан дар ана ҳамин фасли зебои баҳор ба шумо тавсия медиҳем ва ба гулдухтарон тавсия медиҳем ки омода намуданашонро аз чунин нафарони калонсор омӯзанд. акнун меравем ба сари деги суманак. дӯстони азиз, ҷашни наврӯзро бе омода намудани суманак тасаввур кардан номумкин аст, чунки занҳои инҷо аввалин коре ки мекунанд, гандумро мемонанд то сабза рӯяд ва аз он суманак омода намоянд. инҷо мебинем ки суманак дар ҳоли нимтайёр қарор дорад ва биёед мепурсем ки омода намудани ана ҳамин суманак чӣ гуна аст, аз чӣ сар мешавад? аввалан омода намудани суманак ин ҳамааш гандум аст. мо сараввал гандумро мешӯем, дар лаган мемонем, ҳар рӯз онро об дода сабза мекунем. баъд аз сабза тайёр шудан мо онро гирифта бо хамир об якҷоя намуда чунин суманак тайёр карда дар дег мерезему мекобем барои он ки начаспад тагаш. суманак асосан аз гандум аст, шираи гандум аст. дӯстони азиз, инҷо тарзи омода намудани суманакро гуфтанд ва як чиз фаромӯш шуд. пас аз оне ки сабзадамир гандумро мекӯбанд, шираи онро гирифта бо орд омехта мекунанд ва омода мешавад суманак. дар васфи суманак шеъру сурудҳои зиёде аз ҷониби халқ эҷод гаштааст ки бе сароидани он маросими суманакпазӣ намегузарад. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. шунидани сурудҳои халқӣ хело ҳам фораму гувор аст, чун дар ин мавзеи хушбоду ҳаво қарор дорем. шунидани як фалаки даштӣ аз ҷониби холаи Барги Гул метавонад таби мову шуморо болида гардонад. ҷон наврӯз биё ки дар дил ормон дорем ҷон شمای زمستان برف و باران دارم جان از گرمی خانم و علاوه چکدانه جان در کوساران چکری و تاران دارم جان در کوساران چکری و تاران دارم جان نوروز شد و ولک نوروزم نیست گل را چی کنم که یاد دل سوزم نیست نوروز آنجاست که یاد دل سوز آنجاست خالیش جهان چو یاد دل سوزم نیست خالیش جهان چو یاد دل سوزم نیست. ташаккури зиёд холаи Барги Гул. овозатон хаста набошад. бо ана ҳамин овози булбулмонанду симои тоҷикона рашки табиати зебои ин диёр астед.
تشکر. نوروزی دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. همزیبی چمن نوروز، همزیبی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. جشن نوروز امکانیت خوب است برای معرفی هنر و محصول دسترنج هنرمندان خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه. نوروز در این صحنه چمن آمده است، با بوی گل و مشک و سومن آمده است. ای دختری تاجیک چکن پوشی بکن، وقتی چکن و روزی چکن آمده است. از اطلس زیبا که به بر کرده ای تو، آرامش و راحت بدن آمده است. صد بیت و غزل به وصف نوروز خوانیم، چون در دل ما طرح سخن آمده است. چکن یکی از کشیده دوزی تاجیکی محسوب می‌یابد. چکن را بالای متای یک رنگه با رشته‌های 100 رنگه می‌دوزند. در اول چکن لباسی دارایان محسوب می‌یافت. از همین سبب امروز چکن در خاندان تاجیک رمز سخاوت و دارایی محسوب می‌یابد. بینندگان عزیز، عین زمان چگونه دوختن چکن را از گلدختران پرسان می‌شویم. چکن یکی از رمزهای ملی تاجیکان به شمار می رود که ما گل دختران از این چکن کورت، تاقی و دیگر چیزها را می دوزیم. تشکر زیاد برای آنه که بالای متای بنقش گل‌های زیبا بیافرید. از کجا الهام می‌گیرید؟ ما برای دوختن چکن از طبیعت الهام می‌گیریم که مثلا رنگ سبز رنگ طبیعت عزیزمان می باشد، رنگ آفتاب رنگ زرد رنگ آفتاب درخشان می باشد، رنگ سفید رنگ پاکی می باشد. تشکر زیاد. گل دختران، بیاید یک عمل را به سامان میرسانیم برای آنه که همین زیباگی و شکوه و شهامت نوروز را درج سازیم. بیاید برای نوروز شعر میخونیم. نوروز شد و عصر نو و سال نو آمد، بر کشور تاجیک ز نو اقبال نو آمد. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به شش قطار کی میبینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. وصف گل در چمنی نوروز است، در نظر چون چکنی نوروز است. شعر تو خواندم و گفتم آره، تاجیکستان وطن نوروز است. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی خوش و لاله و ریحان صنوبر. بینندگان عزیز، ما در دهه خاناباد در خانه خاله بیبیگل قرار داریم و چنانکه که ما میدانیم در فصل بهار در ایام نوروز هر یک بانو کوشش میکند که روی دسترخوان را از خوراک‌های ملی پر سازد و امروز ما از خاله بیبیگل میپرسیم که برای ما چه خوراک ملی آماده میسازند. سلام علیکم. و علیکم السلام. خاله بیبیگل میگفتید که امروز برای دسترخوان نوروزی چه خوراک را آماده میکنید؟ و امروز در دسترخوان نوروزی زولا گرفتیم، اتله توپا باز اتله بریده میکنیم. یعنی دو نوعی خوراک رو، آش بریده و آش توپا رو برای ما آماده میکنید؟ بله. عین زمان شما میتوانید کار خود را ادامه دهید و فکر میکنم که شما لکه زولا رو تونو کرده ایستادید. زولا را گرفتیم تونکش میکنیم.
холай бибигул ин лаҳза мегуфтед ки ана ҳамин тунук кардани зувола хулас як пухтани оши бурда ва оши тупаро аз ки омӯхтед? вақте ки мо хурд будем модари мо аз дунё гузашт ба мо бибиамонами кору нишон додагиед. хуб дар аввал бароятон душвор набуд? душворӣ намекашидед дар тунук намудани зуволаҳо? хай душворӣ мекашидему ба ҳар ҳол ҳозир на вақт мо ёд гирифтем. холай бибигул мегуфтед ки ҳангоме ки хурд будед ва нав шурӯъ карда будед ба пухтани хӯрокҳои миллӣ боре шуда буд ки зуволаҳои шумо медариданд ва шумо аз бибиятон пинҳонӣ онҳоро ба ягон ҷое мегузоштед? не ҳаракат мекардам ки ҳамин кори ман аъло шавада. яъне шумо кӯшиш мекардед ки зуволаҳоятон хуб бароянд ва бибиятон аз шумо натиҷаи хубро талаб мекарданд? бале ҳам хеле. холай бибигул ин лаҳза мегуфтед ки хамире ки имрӯз шумо тайёр кардед аз хамири манту ва самбуса фарқияте дорад? бале хамири мо ғавзтар меояд. оши бурида карданда дар манту тунук мекунем зуволаи манту ҳам ҳамияю ура тунук мекунем. яъне ҳангоме ки бо тирак машғули кор мешавем онро бояд тунуктар намоем? бале. хола бибигул мегуфтед ки барои чӣ дар баъзе ҳолатҳо ана ҳамин тасмаҳои хурд ба якдигар мечаспанд? дар ҳолате ки беорд мемонад байни ҳамун зуволаҳо ба якдигар мечаспанд. яъне дар вақти тунук кардан дар вақти буридан ба мо орди зиёд лозим мешавад ки дар байни онҳо пошем то ин ки зуволаи мо начаспад. бале. пас аз оне ки тасмаҳоро бурида ба охир расонидем чӣ кор мекунем? бо зуволамона мегирем даста мезанем ки барои борик шиданаш. бинандагони азиз, айни замон амалеро ки холай бибигул иҷро намуда истоданд қисмати нозукии хӯроки оши бурида ба ҳисоб меравад ва ҳар як бонуро месазад ки чунин амалҳоро иҷро кунад то ин ки хамирҳо ба якдигар начаспанд ва фикр мекунам ки на ҳар як бону аз уҳдаи ин амалҳо ба хубӣ мебарояд. чӣ қадар ки даста бизани зуволара зувола ҳамон қадар борик мешава хушрӯ меояд. хола бибигул ба ғайр аз оне ки рӯи дастархони наврӯзиро бо оши бурида ва оши тупа оромедиҳед инчунин кадом хӯрокҳоро кӯшиш мекунед ки тайёр намоед? дар фасли баҳор хӯрокҳои суманакро оши бурида хай чакчак мекунем озиқ мекунем хуртоб мекунем ҳамаи чизоро омода мекунем. яъне ана ҳамон хӯрокҳоеро тайёр мекунед ки аз гиёҳҳои шифобахши табиат бисёртар омода мегарданд. бале оши бурида мекунем оши тупа мекунем ай пудинаву рошаку ами чизо. қишлоқи мо қишлоқи беҳтарин ай дар кӯҳсорош ҳамаи алафҳои табиӣ бисёр аст. рошак дора чоқла дора чикри дора. бале бинандагони азиз, ҳангоме ки мо ба деҳаи Хонобод ташриф овардем хуб халқи инҷо бисёр як халқи меҳмондӯсту меҳмоннавоз ҳастанд. воқеан ҳам табиати онҳо бениҳоят зебову нотакрор буд ва дар табиат мо низ бисёр як гиёҳҳои хело ҳам хубу шифобахшро вохӯрдем ки ҳар як бону аз онҳо хӯрокҳои миллиро тайёр мекунанд. холаи бибигул ба наберагону духтарони худ омӯзондаед пухтани ан ҳамин хел хӯрокҳоро? бале ба духтарон ба наберагону сад бор шукронаи худо ки ман ҳозир ҳавасадор шудагиям. духтарон айрӯи кайбонгарии чишон ҳамсӯё келин кардагиянд духтари мора. сад бор шукрона. яъне зеҳни духтаро хело ҳам тез будааст ва аз шумо ана ҳамин хел пухтани хӯрокҳоро хуб омӯхтаанд. бале бисёр ҳам овқотҳои болаззат мекунанд духтарои ман. ба ғайр аз ҳамин хамир
дохили ана ҳамин хӯрок бисёр чӣ маҳсулото меравад? داخل محصولات های پودینه، روشک، شیبیت همه چیزا را میدازیم در بهار. ما با همسایه‌ها بسیاری وقت همین خیلی با تله توپه و تله بریده کده با یکدیگر میشینیم میخوریم. این زمان ما باید که زولمون در طبق گیریم. من به شما کمک میکنم. бинандагони азиз, аллакай мо бо холаи бибигул зволаҳоро бурида шудаем ва айни замон навбати он расидааст ки ана ҳамин зволаҳоро дохили оби ҷӯшомадаи дег андозем. дар идома моро ҳамроҳӣ намоед. бинандагони азиз, аллакай гиёҳҳо хулас маҳсулотҳо дохили об ҷӯшида истоданд ва навбати он расидааст ки ин хамирҳоро як як дохили об андозем. ман метавонам ба шумо ин лаҳза кӯмак кунам. бинандагони азиз, оши тупаи мо хело ҳам болаззат шудааст, чун дохили он тамоми гиёҳҳои шифобахш ворид карда шуда буданд ва ана ҳамин пиёз, чака ва кабудиҳо таъми онро боз ҳам лазизтар карданд. воқеан ҳам аҳсан ба ҳунари волои онҳо ки имрӯз барои дастурхони наврӯзии мо як хӯроки воқеан ҳам лазиз ва шифобахшро омода карданд. ва бинандагони азиз, дар идома моро ҳамроҳ бошед, чунки шуморо чанд лаҳзаи фароғат интизор аст. оғози соли нав бо шодию нишоти кӯдакону духтарон, умеди ҳосили пурфайзу баракат барои деҳқон, сабзиши замин аз файзи борон ва сабзиши мо инсонҳо аз аллаву дуои модарон. донаи гандум нишони фаровонии ҳосил ва серифу пурии мардум дар рӯи дастархон. ин ҳама аз файзи ту аст баҳор. пас чаро мо омадани туро бесаброна интизор набошем? барои ҳама бошандаи рӯи замин қудуми омадани туро муборак мегӯем. биё баҳор, бо омаданат файзу нусрат ва шодию нишотро арзонӣ биёр. тамошобинони азиз, инак сафари кории мо дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ ба анҷом расид. умед бар он дорем ки чуноне ки сафар барои мо хотирмон буд, барномаи мо низ то дер боз дар лавҳи хотироти шумо нақш хоҳад баст. намоишҳо ва базму тараби наврӯзӣ аз дигар манотиқи кишвар идома доранд ва телевизиони Баҳористон шуморо аз ҳамаи ҷараёнҳои барномаву намоишҳо огаҳ месозад. бо мо буданро фаромӯш насозед.